gendong tas merah. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are Before we start our lesson today, it's better for us to pray first. Pianti, can you lead your friends to pray? Yes, Mom. Okay, guys. Before we start to study, let's pray together. The pray begin. The pray finish. Pay attention, Bu Guru mau cek kehadiran kalian ya. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Marvel and Rizal. Why they don't attend this class? Shift ya, di Marvel sakit. Please pay attention to our lesson. Before we continue our lesson today, I want to show some pictures. And this picture is have a relation with our material today. The first picture. What picture is this? And then the second picture. What picture is this? Yeah. The third picture. Siapa yang tahu? Jadi ada beberapa gambar yang telah ditunjukkan tadi. Kemudian I have one video. Please pay attention to this video. And after that, I will ask you some questions. Do you understand? Yes. Once upon a time, there was a kind of beautiful girl whose name was Cinderella. One day, an invitation to a royal ball arrived. They were married and both lived happily ever after. Well, student, after you watch that video, what is the story about? Cinderella. Yeah, good. Give applause for all of you. How many characters are there in Cinderella's story? There are 3 people. There are 6 people. Who are they? Siapa-siapa saja? Cinderella, Prince, Priyanti, when you were a child, did your parents tell you stories? Yes, ma'am. What story about? Cinderella. Cinderella is like that video. Yang lainnya cerita apa yang pernah kalian baca atau pernah diceritakan oleh orang tua kalian? Apa? Rapunzel. Ini Rapunzel. Selain itu, okay, today we are going to learn about narrative text. Kalian tahu teks naratif itu apa? Jadi teks naratif itu sama dengan imaginative story atau cerita khayalan. Is the purpose entertaining. Ya, oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis fungsi sosial yang terdapat di dalam teks naratif. Menyusun kalimat acak menjadi teks naratif yang runtut sesuai dengan urutan yang logis berdasarkan gambar yang tersedia. Kemudian yang ketiga, membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif fairy tales. Jadi setelah tujuan pembelajaran itu nanti kalian menganalisis. Di situ ada dikasih permasalahan dalam LKPD nanti guru bagi beberapa kelompok, kemudian dalam kelompok itu menganalisis teks, kemudian fungsi sosial dan cerita. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, I have one video. Jadi saya mempunyai satu video lagi yang akan ditampilkan. Setelah kalian menyimak video ini, kalian menemukan sebanyak mungkin hal yang belum kalian pahami untuk bisa ditanyakan sebentar. Atau ibu guru yang akan bertanya ke kalian tentang video tersebut. Do you get my point? Yes. Once upon a time, there was a powerful kingdom. The queen of the kingdom always got what she wanted. Most importantly, the first thing you'll notice in a princess is that a real princess has a voice of an angel. My driver got lost in
princess got married and lived happily ever after. Daniel, what is the title of the story? Putri dan Kacang Polong. Ya, Putri dan Kacang Polong. What is Putri dan Kacang Polong in English? Putri. Princess and the Pea. Ya, Princess and the Pea. Who are the characters are there in the story? Father, mother, atau di situ dijelaskan itu ratu. Ratu in English. Awal ceritanya itu bagaimana? Jadi awal ceritanya itu pertama kan pangeran jadi yang seperti apa? Bersih. Saat itu muncul siapa? Putri. Putri tersebut tampilannya seperti apa? Kotor, basah. Kemudian apakah ibunya setuju? Tidak. Jadi tidak. Apa yang dilakukan ibunya selanjutnya untuk mengetahui bahwa dia adalah putri sesungguhnya atau bukan? Lalu Kacang Polong di bawah kasur. Karena kalau bukan putri yang sesungguhnya pasti dia tidak rasakan bahwa ada kacang polong karena sudah terbiasa tidur di lantai yang keras. Pengertian dari naratif teks itu adalah imaginative story, ya cerita khayalan untuk menghibur orang. Ya. Fungsi sosialnya yaitu to amuse, jadi untuk menghibur. Yang ketiga types of narrative text. Kemudian ada folk tale, masalah yang kalian pecahkan di dalam kelompok kalian sebentar itu menganalisis struktur teks seperti yang tadi. Jadi ada cerita nanti di LKPD kalian ada 2 cerita. Kemudian kalian bandingkan mana fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Kemudian ada cerita yang masih acak kalian susun. Dan juga yang ketiga itu fungsi sosialnya dan karakter-karakternya. Okay. Well, students, I want to divide you into 3 groups. The first group is Obianti. Namanya itu grup Sampurya. Second group Linda. Itu nama grupnya. The name of your group is Cinderella. And the third group itu Tifa. Nama kelompoknya Pinocchio. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok kalian. Ini adalah PD kalian, jadi lembah kerja yang akan kalian selesaikan. Kelompok Sampurya. Kedua kelompok Cinderella. Kelompok Pinocchio. Buka di situ. Yang pertama itu cerita apa? Rabbit and cerita yang kedua ada apa? King of Mice. Di halaman selanjutnya kalian isi struktur teksnya. Di activity 2 who are the characters. Activity 3 itu ada cerita yang masih acak. Cerita yang masih acak ini kalian susun menjadi cerita. Ibu guru bagikan gambarnya. Do you understand? Yes. Aktivitas ketiga itu jawabnya di kartun ini. Kalian susun untuk kelompok 1, kelompok Sampurya.
will present our work. Orientation. The game of the night life inside a banyan tree in a forest. Is there any question from group 2 or 3? Tidak ada. Yang tadi dari kelompok Cinderella. Jelaskan perjalanan dari word cat, apa artinya? Artinya apa? Seekor raja tikus tinggal di sebuah pohon, yaitu pohon beringin di tengah hutan. Apakah sudah seperti itu, Siva? Ya. Permasalahan di cerita Woodcutter bagaimana ceritanya dalam bahasa Indonesia. Permasalahannya adalah penebang pohon mengambil emas dari bawah pohon beringin. Take applause for group Sangkria. The time for group 2, group Cinderella to present their work. Thank you. We are from Group Cinderella. Will present our work. Characters in the story of the woodcutter and mice. Woodcutter, his wife, eating mice. Moral value. We must not be greedy. Is there any question from group 3 and group 1? Yes. Yes. Pesan moral apa dari kedua cerita itu? Pesan moral dari cerita pertama, kita tidak boleh serakah. Pesan moral dari cerita kedua, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Give applause for group 2. Thank you. We are from Group Pinocchio. Will present our work. The gale passed their home and gave a view of the Gomber Sea. Okay, there is a question from group 2, group Cinderella. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Raksasa melewati rumah petani dan memberikan bibit timun. Okay, give applause. Well, students, is there any question? Okay, Fiana. Tenses apa yang digunakan untuk naratif teks? Ya. Good question. Dalam teks naratif itu tenses yang digunakan itu simple past tense, cerita pada masa lampau. Setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Happy. Apa? Secara baik dengan menonton. Untuk menghibur siapa? Long time ago pada masa lampau ya. Untuk mengetes pemahaman kalian, ibu guru beri kalian soal evaluasi. Jadi ibu guru bagi soal evaluasi. Isi nama dengan jelas. Are you finished? Okay, well everybody, the time is up and we will stop now. Thank you for your participation, for joining our class today. But you have to, your homework in your home, make one narrative text. Jadi buatlah satu teks naratif yang kalian buat di dalam buku catatan kalian ya. Jadi browsing, kemudian kalian tulis satu teks naratif, and we will discuss about it in next meeting. Jadi pertemuan selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.